Hai no hai ani channel no rok joto no lam sobo te khulum kha te ang first time tini kaisa reaction video khainani thangi tongo abo reaction ria hinke to ungya cause abo buini video to share khaime ya hai ada to abo ungkha corona vaccine no tui te chini bukhao onek question rok tongo na corona vaccine no tui te abo ni bangai ang o video no choose khaika react khainani bangai to chini bukhao je question tongmani I think chung o video nai pai chung answer man nai abo ni bangai ang kok kabang asuk salia video no first nai laisa nai do khunung khajo tono tini sung Tripoli Doctors Welfare Society ni ungai kaisa chikonsa kaisa panda thaile nai sini borok rok vaccine nani musuk jagia vaccine no corona vaccine no kiriwi tongmani no tuyei enke o vaccine nai yang ke sini tuma tuma hayang nai enke vaccine na ke tumani na thai omno tui kisa kok salai nai enke sentini kok salai nai angke dokter kahamnuk jamatia enke ani yagra faising asuk jak Dr. Mahendra Deborma enke Debra faising ke Dr. Ripon Deborma Ripon enke cerai rok ni specialist enke yang ke medicine ni enke tabuk sung kok kisama salai sinai enke o je corona je phaimani bisini lai thangka enke tabo vaccine in joto jaga no vaccine rolai tongo enke o vaccine rolai khanibo kaisa na ang sung sinai ang Dr. Ripon na sung sinai o vaccine romani o vaccine la kubui no de samung klai o vaccine roma bai sung kubui no bo corona no control de klai ba ungya de klai o vaccine bini protective je efficacy nukjaka almost 80 to 90%. Baksa jaga ka even up to 95%. So ngamo tao bujinai 90% suppose 90% efficacy hanka 100 jona jodi vaccine dosa kankai amone misingo 90 jona borok amo protection manai hanka ete baki 10 jona kisamisa risk ko tongi nai belai se effective नहीं belai se effective 100 जना से 90 जना से protection माने तो उनके तो माने almost 100% लेगा लगा नहीं उनके है ना तक सुन पत्रिका रो बुनुगु उनके गोबां जागा खनाउ जे आं तो वैक्सीन नाय पेखा बा बो फोना वैक्सीन नाका वैक्सीन ना माने परे गु पॉजिटिव उनका उनके अमले बाहाय के उनके ओ वैक्सीन ना माने परे गु जे पॉजिटिव उनके माने उनके अम बाहाय के बा माने के एक्सप्लेनेशन बाहाय के रोलाय नै जों अम डॉक्टर महेन्द्र नंकिसा साइड नरसु बेबें बिथि बराय न कासा जरा नाव बो ताबु न ना खानजे ताबु न सामु खायो हे हाय न ओ बिसिनि ओ वैक्सीन बु बो किसा जरा नाव कम से कम साना थागंगे साल चिब्रि नाव 14 दिन नाव सामु तांना बागै माने तिनि न वैक्सीन ना खानके 14 दिन बनि ओ जे डिफेंस इम्यूनिटी जे बनि डेभलप खानानै 14 दिन नाय मान ओके इंगे हा 14 दिन सिगां हयतो नों हाय एक्सपोजर खाना कोविड पेशेंट रक बाय हायनि बागै पॉजिटिव नै मानो माने नि इम्यूनिटी वैक्सीन ना माने परे नों इम्यूनिटी डेभलप या को साने न जदि बुइ आका कोविड नि सलो खाके नों सलै मानो आपन नंबो कोविड पॉजिटिव नै हायदि सलाता जे ता माने अबो या जे आ वैक्सीन नाय बा बुंखा 14 दिन सिगां हयतो बकिसा को सला खाना आबुनि अंका खाता बाबो हायबा नों मानो जे से सुंतो साका जे 100% इफेक्टिव जे सा माने कोन वैक्सीन कोन हयतो जे 100 पूरा 100% नि 1% कोन जे बासिना बो खाता 90% तबो प्रोटेक्शन तंगागे बाकी 10% की सर्विस को तंगे मानो तबो खानो 90% बो कैसे कहम न कैसे नंबर हां केते कैसे नु जमा हिया जे वैक्सीन नाय पाय कोविड पॉजिटिव फनन खाबो क्या पेशेंट रक नु जाखा जे बरं आसुक देराया बं आसुक सीरियस बरं तो फिसा कुसु लुमु आबाहे रक खा 10 15 दिन हाय बो दाकिना हामि थांता माने वैक्सीन ना माने परे बो पॉजिटिव उनफानो ओ वैक्सीन ना जागिया के सीरियस जेबा सीरियस नि थयो बिनि ओ सीरियस नि थिना नि चांसेस कमे जानो इनके वैक्सीन ना माने पॉजिटिव उनफानो बो कोविड इन्फेक्शन उनफानो आसुक सीरियस निया इनके तो गाहम वैक्सीन ना माने एकदम क्लियर कट डाटा दं एकदम बेगान नुखा संग नुगुइ दं इनके हायखनो जों जे आसुक वैक्सीन किरि लाइखा इनके जे आसुक नानि मुसु जाया अंलाय माने इनके खनाव गोबां मा साइड इफेक्ट दं वैक्सीन नि हाय इनके अमनो किसा तै अमनि साइड इफेक्ट रखनो तै किसा संनो साइड नारसुदि आं डॉक्टर रिपोर्ट न कयनाय साइड इफेक्ट्स तो वैक्सीन नि जतो वैक्सीन नि न जतो बिथिनि न किसा मिसा साइड इफेक्ट्स संनाय ओ वैक्सीन नि बो साइड इफेक्ट्स नु जाका तबे बेसिरभाग न माइ बमति खाय कुलुम किसानि मानो सालसा सालनै
besar rok sakrubi mano bosa kisa bokro rok kisa sakrubi mano kintu o salsa salni je mani amo to ini je covid disease mani je covid rok mani sai to langkano kaham de kamu joto boro bonuk jagya baksa nuk jagya খুব কম লোক যাও কিসা মিসা লুমুই নং যদি কোভিড নে সাইড প্রোটেকশন মানে তো হেবা অন্য কিরিনানি কক করে bini advantage langkano to ta bini je risk benefit je ratio bini benefit langkano kubang risk dalai no kom engke ata serious side effect king na ni chance to o vaccine bai jeta no song ekdom kirinani namu je i om hai ke hospital borte phanang nganang mai ba onek serious ekdom thuida nai ma hai phanang mai ontai side effect bude nukja je kono vaccine ni kisa misa side effects amo tongnai no যখন তে সিরিয়াস লাইফ থ্রেটেনিং যে সাইড এফেক্টস নো আমনা মেডিকেল টার্মিনোলজি বা অ্যানাফাইল্যাক্সিস যেটা হিনো লাংমা কষ্ট নানি যে এফেক্ট সাইড এফেক্ট মানে আমো তো বেলাই নো রেয়ার বেলাই সে কম একাই তবো খানো जों তো আমো সতর্কমা তংনাই আমো কনসিয়াস এওয়ার মা তংনাই আবনি বাঙিনো বিথি রিমানি ইয়া হলো half an hour 30 minutes বরং না কিসা ওয়েট খাইতে ইনসাও যে ভ্যাকসিনেশন এরিয়া নি কারণ আজাগা সজরাও মুংসাং থাইকে বড়গামো কাইসা অ্যাকশন নাই মানো তবে সিনি এক্সপেরিয়েন্স সিনি গানাও যেসে সং ভ্যাকসিন দিখা বা পরীক্ষা তাই কোন আমতে মুংসা তাবু জরাতে অলমোস্ট 6 months হই থাকা শুধু চিনরিয়া পুরো ওয়ার্ল্ড আছে অ্যানাফিলাক্টিক শক ও কোভিড মানে ইনসিডেন্সেস নুতো অলমোস্ট তাক জরা বস ভ্যাকসিন রজাত না অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড বাদরিসিনি কান্ট্রি ও সিমিসি 1-2 crores of kakana ke aron mismo anaphylactic shock by thik hai nei to kaisa kono report sakhaya ko ke anaphylaxis no kirina kono kok kroi ekdom kepal kham sogli ang kesimi nang anaphylaxis ngani chance to hai bole tobe amo anaphylaxis ang khano je amo no kono action nai mi amti kok kroi amo loge anaphylaxis ang khano abono sun prompt action na khanke amo to bomo on time kan thai ki man Untuk banana kan ke sung vaccine na we risk by benefit na kan ke risk so belai si kom ke sung joton vaccine na kan ke sau ke vaccine na kan ke te tama chini luku ang sai sung vaccine na ka ang to the protection ma ka ke as a society chini luku ani kami no lai teibo moyal je khawe luku khai to mai mane ke arole bahai ke vaccine na mane bahai ke help khlai ভ্যাকসিন যদি সিন পপুলেশন সিন সোসাইটি ও যদি 50 to 60% সিন যদি ভ্যাকসিন কমপ্লিট খাইলি মা কাই আমনো হার্ড ইমিউনিটি মানে তাবো খরকসা ভ্যাকসিন রোজা ওকে কাইসে ডিজিজ ট্রান্সফার খাইনানি বিনি সম্ভাবনা নাকানো কম হই থাম ওকে কাইসে সোসাইটি ওন বিনি ট্রান্সফার রেট যদি কম থাকাই ডিজিজ নি আজাগাও ট্রান্সমিশন রেট কম মানে বাগান আর ডিজিজ নাকানো কমই থাকাই Oke asap tak heke jebabe kabang ma borok covid manja di daily sabun manja om hai engyang nai manja kono koroksa kumi manja nai oke hospital rogo bed ni obab tonglan to daga bed bumanai oxygen bumanai oke o hard immunity develop khana ni bangai no vaccine belai ke important role play khai tongo oke sini para rogo jate karja ge na tui sini para rogo tak town rogo blen boi immunity man pabe ka kami rogo blen immunity man lia om hai nya na tui hai ni mangi na kami rogo bosin ti bo hai bus sango hai vaccine na khai klai hai ni boro bu tawe to haru phainan na khata bu nya ke vaccine nya yo je sing hard immunity mane abo develop ngala inge sal abo khoroksa effect mang hospital lo bu saklayang ni tonganya Mungkin sini kami rombele risko tomai. Sini kami balai kabu risko. Mungkin tei jika buisung mani mungkin onek problem bone kemudian sugar ni problem, kemudian blood pressure ni bikin cai kamu, kemudian heart ni problem. Mungkin borok vaksin anan kisah kirima hang jago. Mungkin om hai je alta rugman jadi tomai ro borok ki belai je kirina ni namo vaksin na thaniyo. Oh vaksin na thaniyo bahai kirina ni asal ka bahai tu sekali. যেহেতু না বনাই খা যে বিনিও যে সাইড এফেক্টস র খুব কম বড় সে মুখ যাবো কিন্তু বরং লগি কম নং নাই হাই যে বং না হার্ট প্রবলেম তো যে বং না বহাই নাই ইনফ্যাক্ট
नाखेंगे जे हार्टनि प्रॉब्लेम गानां हार्टनि बिथि जानाय रक सुगार प्रॉब्लेम गानां बरं ओ कोरोना कोविड माजा थांगे बंनि मर्टेलिटी बिसि बरं बे सीरियस ये बरं सिते वैक्सीन ना थाय बरं सिते वैक्सीन ना थाय अच्छा हाइबना जदिना आसत बेलाय किरि मुं तो मुंगे बरं হয়তো কিসা অবজারভেশন না কমতো 15 থেকে মানে বেলাই কিরিবই বেলাই মেডিকেল কন্ডিশন হাঙ্গা কে হসপিটাল সেটআপ वैक्सीन না হসপিটাল সেটআপ না কিন্তু वैक्सीन না থুম মাস মানা নাই হসপিটাল যে সপানতে যে যারা কোন वैक्सीन নানানি বেলাই কি জরুরি তা Hingke seng tak salai je nuk zakha je lukurok ni o vaksin na thane o kirina ni asa kok gerei hingke joton vaksin na thai haipana kepal mani sok mani ba joton kisa ki kirima ni tongo mo hingke bono to vaksin to srai rok to je fan vaksin mai tongo hingke o kirima no to kisa doctor ripon chuma sai khana rusud je ko mani katal khaite hingke amo kase kirimung tongai no sini society wa sudu sini je lukurok borok simia pila যখন থাকে আমার জানুয়ারি দিকে সবাই মানে ভ্যাকসিন চিনি ওরা আপু সঙ্গ কিসা ওয়ানা না yang sedang nalia yang sedang kisah kiri tha ani department ite baki dong natung gon pore nai tamna yang tak kisah le puan saka jotone na kaisa amo to mane ওয়ানা মানে যে bahai bong no bi protection dari no bamo risk bahai no কোনো side effects tam jotin kaisa ওয়ানা মানে amo rite nuklai se nukka je hi asat kuno to bisi risk ya ba bini benefit langkano goba kai tabuk symbol rozaka ojotono rozak sini family members bo rozak ama babu sono rozaka nukka kuno side effects kore kuno asat major khorsa oni kuno mungkan mungkin asa kami thanga to kana amo to rogmanda man islai to galai no kaham kai tabuk experience sun kaksin ka obhigota paika almost tabuk 6 months ga tabuk sun asut kirima kori ka lukorok na amon koyo je rei paika enge sawana amon joto ni bangai na nijini family ni bangai tai pura society ni bangai ta ke sung nukha ke orno sini pandano sung thak le sinai ke sung joto medical community je doctor tongnai ro bai salai je chini data scientific data journals sok theke start kai joto guidelines bai nuk zakha je o vaccine safe o vaccine asa kirina kok kerei hingke o vaccine tarok sini nangpuk sok tongmani jora sini kami fan untung town no fan untung jesu borok kobang o vaccine no nanai asuk no sini luku joto protected nai corona manjak nani solo lainani chances komi phene hingke sungte wasa sini Tripura Doctors Welfare Society ni ngui sini Tripura tongnai kami jotto kami ni jotto katuk bufuk rokno sung koijabo thaidi vaccine na lainai amoni side effect belai siko tabok so khana laika mane covid vaccine no tuye doctor rong ni ko te chini bukhao je sungmung tong mani je kiri mung tong mani aborok motamuti chung answer man kha abo angkha kawo to te tam sanai kebo no to force khaime ya haya de to chung sagni protection jodi sagna ya hun khain ke te kebo sung no jor jabardasti khaime ya baksa to kiriye si vaccine nana ni mu chung yang goi tawmani যেমন আং সাক নিজেনো কিরিয়ে একদম ভ্যাকসিন নানানি মুচুং ya tawmani haipano ani loge onek bujoga koi ano talang thanga jor jabardasti ang kiri mani ke ang thui painai am tai kiri mani ta but tabok je sung nai lekha obo Tripura Doctor Welfare Society ni aborok ni kok je khanai ani bukha kisale glang ma haiyung jakha amta haino I hope norong ni bo baksa ni bukha galang ungkhana haipano kebo no to force khaime aba ang bar no sai tongo mane jara muchungo boro to vaccine nai mano haipano mane sak ni protection ni bangai chung joto borong nana ni nango abo to koku buino haipano te tam sanai bukhani kirima ni ba kuno abo khai thai kare hayada to Kusaro ang kok salia tam ni hunba so important kok ni kusaro jo diang react khai ka hanke kuno kok saka han ka hanke kok ka hamke buji ang nai he abuni bange ang kusaro kok salia to I hope noro o video nai thokja khang nai te kusaro je doctor ka hamnung jamatia samani abo ani ageni blog rogobo 2 din bar nukja khang sajak abo ani dada kalayo bo medical college ni mane GB hospital je college tongo na medical college aro ni professor plus bo surgeon si do to te tam sa sanai norong no
nara o video nuka tei tabo jodi hamza khan ke like ro baidi comment bori baidi bahai ungjakha to ani sathai to asuk kore haifano noro video naidi sak no one chukdi mane joto mane self responsibility abo nijeno nanani nango hayada to ani video ro no muthak senai kaham tong baidi joto the next video kaisa kok sanani mo next video ang corona vaccine na to ye kaisa short funny video ang thaikha abono please norok naisingai nai baidi do to khulum kha jotana